Ilmu Penyakit Dalam untuk semester 6 Fakultas Kedokteran, Ilmu Penyakit Dalam, tujuan pembelajaran, memahami etiologi, patofisiologi, diagnosis, dan penatalaksanaan penyakit yang umum dijumpai di bidang penyakit dalam. Mampu melakukan pendekatan pasien secara holistik, meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis, hingga terapi. Memahami prinsip terapi berbasis bukti, evidence-based medicine, dalam tata laksana penyakit sistemik. Mengembangkan keterampilan interpretasi hasil laboratorium dan radiologi. 1. Penyakit sistem kardiovaskular, topik utama penyakit jantung koroner, PJK. Definisi, penyempitan pembuluh darah koroner akibat aterosklerosis. Gejala utama, nyeri dada tipe angina, dengan atau tanpa penyebaran ke lengan kiri, rahang. Pemeriksaan, EKG, depresi ST atau elevasi ST. Biomarker, troponin TI, CKMB. Penatalaksanaan, fase akut. Morfina, oksigen, nitrat, aspirin, reperfusi, PCI, percutaneous coronary intervention, atau fibrinolitik. Terapi jangka panjang, statin, beta blocker, antiplatelet. Hipertensi, definisi. Tekanan darah 140/90 mm raksa pada pengukuran berulang. Klasifikasi, primer, 90-95%, VS sekunder, renal, endokrin. Penatalaksanaan, farmakologis, S-inhibitor, ARB, diuretik, CCB. Non-farmakologis, diet rendah garam, olahraga, kontrol berat badan. Gagal jantung, patofisiologi, ketidakmampuan jantung memompa darah sesuai kebutuhan tubuh. Klasifikasi, gagal jantung sistolik, EF kurang dari 40%. Gagal jantung diastolik, EF lebih besar dari 50%. Terapi, diuretik, S-inhibitor, beta blocker, antagonis aldosteron. 2. Penyakit sistem pernafasan, topik utama pneumonia, etiologi. Bakteri, Streptococcus pneumoniae, virus, fungi. Gejala, batuk produktif, demam, sesak napas. Diagnosis, fototoraks, infiltrat, kultur sputum, prokalsitonin. Terapi, antibiotik sesuai spektrum. Terapi oksigen, hidrasi, asma bronkial, patofisiologi, inflamasi kronis saluran napas hiperresponsivitas, bronkokonstriksi. Gejala, wheezing, batuk episodik, sesak napas terutama malam hari. Penatalaksanaan, akut, agonis beta 2, salbutamol.
jangka panjang, kortikosteroid inhalasi, LABA, long-acting beta-agonist. Penyakit paru obstruktif kronik, PPOK, etiologi, merokok, paparan polusi. Gejala, sesak napas kronis, batuk dengan sputum. Diagnosis, spirometri, FEV 1, FVC kurang dari 70%. Terapi, bronkodilator, kortikosteroid, inhalasi, oksigen suplemental. 3. Penyakit sistem pencernaan. Topik utama gastritis dan ulcus pepticum, etiologi, infeksi Helicobacter pylori. Penggunaan NSAID jangka panjang. Gejala, nyeri epigastrium, mual, muntah. Diagnosis, endoskopi, uji uris cepat. Urea breath test. Terapi, proton pump inhibitor, PPI, eradikasi H. pylori. Penyakit hati kronis, sirosis, etiologi, hepatitis B/C, alkohol, NASH. Gejala, ikterus, ascites, hematemesis. Diagnosis, SGOT/SGPT, albumin rendah, INL tinggi, USG hati. Terapi, kontrol komplikasi, diuretik untuk ascites, beta blocker untuk varises esophagus. Irritable bowel syndrome, IBS, definisi. Gangguan fungsi gastrointestinal tanpa kelainan struktural. Gejala, nyeri perut, diare, konstipasi. Terapi, antispasmodik, diet rendah FODMAP. 4. Penyakit sistem endokrin dan metabolik. Topik utama diabetes mellitus tipe 2, patofisiologi, resistensi insulin, disfungsi sel beta pankreas. Diagnosis, gula darah puasa 126 mg, DEL. HbA1c 6,5%. Penata laksanaan, metformin, insulin, jika diperlukan, perubahan gaya hidup. Hipotiroidisme, gejala, lelah, kulit kering, rambut rontok. Diagnosis, TSH tinggi, T4 rendah. Terapi, levotiroxin. Hipertiroidisme, gejala, palpitasi, penurunan berat badan, tremor. Diagnosis, TSH rendah, T3, T4 tinggi. Terapi, antitiroid, PTU, metimazol, radioaktif iodin. 5. Penyakit infeksi sistemik. Topik utama demam berdarah Deng, DBD. Etiologi, virus Deng, Aedes aegypti. Gejala, demam tinggi, trombositopenia, hemokonsentrasi. Diagnosis, NS1 antigen, IgM, IgDeng. Terapi, cairan intravena, antipiretik. Tuberkulosis paru, gejala, batuk kronis lebih besar dari 2 minggu,
demam, keringat malam. Diagnosis, sputum BTA, ronsen dada. Terapi, OUT, isoniazid, rifampicin, pirazinamid. Etambutol. 6. Studi kasus klinis dan integrasi, studi kasus diskusi berbasis pasien nyata untuk latihan pendekatan diagnostik dan terapi. Praktik pemeriksaan fisik, sistem kardiovaskular, pernafasan, pencernaan, dan lainnya. Interpretasi pemeriksaan penunjang, EKG, foto toraks, CT scan, hasil laboratorium. Tambahan, diagram dan tabel-tabel nilai normal gula darah puasa, kurang dari 100 mg, del. Tekanan darah, kurang dari 120/80 mm raksa. GFL, lebih besar dari 90 ml, menit, 1,73 meter persegi. Diagram alur contoh, alur diagnosis PJK, nyeri dada EKG biomarker angiografi.